tamasa ini problema. So iha plastik ini saya hanya problema bot hahu husi iha tinan rihungida atau sian ngulu ema começa a descobrir ona plastik nene iha tasilarang ka iha ambiente sira ihne plastik nene saya nesan threat ka impacto negativo ba iha ambiente. Então, iha vamos produção plástico ne iha tempo ba tempo nene começa sae makas so kada lorong ida nene mundo kada tinan-tinan desculpa kada tinan-tinan ne mundo produce plástico nene 300 milhão tonelada. Então, husi plastik sira nebe maka 300 milhão tonelada ne 50% husi plastik produção plástico global ne single use plastik. Katak plastik sira nebe maka usa dala ida det. Então, itu berlehan katak ini 300 milhão plástico tonelada. Ihanaba 150 milhão tonelada ne maka single use plastik. So, ihanaba 8 milhão tonelada plástico maka tama ba iha tasi. Ita peledihan track ida kada minuto. Então, tambane maka cientista sira hanoin kata sira analisa kata iha sela iha mudança ba iha problema ne então iha futuro iha 2050 nene se iha dishu nebe maka nakono domina liu fali iha tasilaran duke ikan sira. Então hari fali mai iha itania nação Timor Leste agora down itania população hamutuk 1.3 milhão. Então ita harefa liba produção lixo nebe maka ita iha Timor Leste iha dili det ita produce lixo nene hamutuk 250 tonelada ne cada lorong. E depois husi 45% husi lixo sira nebe maka ita produce ne iha dilarang nene husi 45% ne makhetang recolha kaya ema 40 hodi basoi iha lixo fati iha tibar. Então se 45% maka recolha, então ihanaba iha 55% maka la recolha. Quer dizer que husis lixo 55% nebe maka ita produksi di larang nene balu barak mak tama bai hatasi larang ou ema sunude. Então idane haturu katak ita ninya manajementu ga ita ninya gestão lixo nebe maka sidau dia no karik la iha mudança ba iha problema idane iha futuro iha 2030 nesane dilarang ne ita produce lixo cada lorong ne 400 tonelada. Então, ter informação nebe mak iha tibar nene hanesang lixo fati único ida nebe maka ita iha dili ne maka iha tibar. Então, lixo sir nebe maka iha nabane ne hamutuk 18 to 20% nene plástico de. So itamos iha Timor Leste ita lorong ita produce lixo plástico nene 70 tonelada. So 70 tonelada lixo plastik, which is bahau sentine barak tebes. So tambah-sama ka ita idane hanesan plastik ne hanesan problema. So idane hal tahu faktus ka buat saida maka problema saida maka acontece iha ita niaraing tambah-sama ka ita ninya tambah-sama ka plastik ne saya hanesan problema bot iha ita niaraing.
So ihane how iha lista ka pontus balon nebe maka tuir saida maka how observa durante nene so karik imi iha hanoing ka iha komentaru rumah nebe maka kargamenta tangu si pontus sira nebe maka how iha no how la menta karik bele ajuda komentaru iha imia kasha komentaru ka iha kasha chat niang so ini iha lista hira nebe mak how iha ne makane sang problema nebe maka ita soru ne mak plastik barak agora da down soy arbiru iha ita nyelet karik hansen dala rumah wahira ita ba iha fating liu rumah ita hateke iha ita nyelet ne sempre iha plastik foer barak tebes namos iha plastiku sira nebe maka soy iha motalarang plastik sira iha motaninin sira namos iha komunidade balu nebe maka la acesu ba iha lishu fating o la iha ema nebe maka mai koleta sira ne lishu namos problema ida maka ita nini sistema gestão lixo nebe maka la efetivo no implementação política nebe maka la dum forte e depois mos iha conhecimento nebe maka menos susi comunidade sira tamba sira la dum compreende nini impacto ba iha sira nia saúde ka ba iha ambiente nia então iha mos problema ida maka dala barak ita produção ka produto sira nebe maka ita iha nia ita la iha opção kata maioria produto sira nebe maka ita iha timor nene nia falung ho plástico então dala barak ita hakara katu hola sesang ida nebe maka kita precisa nebe maka la falung ho plástico ne lai maioria nene ita ni precisa sira iliu si precisa básico sira nesang hahang ka haris nian sira ne sempre mai ho plástico nomos iha mos problema nessa menos consciência usi comunidade sira so for the name mai ita atu conhece reclutan kona ba plástico so ita la os kuliede kona ba iha plástico bot ihane iha plástico nebe ma bolo microplástico kata plastik rahung sira nebe maka ho medida 1 to 5 milimeter jadi plastik sira nene habla dihan kata wehira ita ba iha fating nini iha la ita ne sorry tapi dalam rumah ita la bele descobre tambah ita nia ki kuang liu antang ita precisa hare di dia kali mak kita oh ternyata iha fating dan ini iha plastik mabe tamanya ki kuang liu ita la bele hare jadi iha habla dihan kata iha environment nebe maka area nebe maka ita iha bana ne ita kon hare di dia ne ita sempre haleu ho plástico então iha plástico microplástico primário no microplástico secundário microplástico primário maka hanesang ita refere iliu iha industri kosmetik sira dala rumah nene produce sabão sira ka face wash ka sabão face oil sira nene sira usa plástico kikuang sira ne para honi objetivo dehang atu ajuda ita hamos ita ninia ising halamos liu mas be ninia impacto ne iha tambah dene plástico no iha nasaum barak maka banu na baya produção sirane sangne no microplástico secundário maka hanesang plásticos bo sirane be maka soy ona iha liur na ba depois nya hetang pressão si lorong manas ka si la lorang ka ani sira então iha tempo ba tempo nya rahu no sai ki kuang
So hanusa maka oinsa maka plastik sira nene bele sai rahun no ihan tempo hira mak sira fem bele sai rahun. Então ihane ansa ita bela hare ihane depende ba plastik ni tipu ida so mabe dalam barak plastik barak maka precisa tempo nebe mak barak para atu sira rahun. Exemplo itare ini iha disposal diaper popok sira nebe maka itaninya inangaman sira uja barak ba uang foba uang sira uja iha lorong liliu iha dili hawle yang kata kita uja barak tep-tepesh korba popok ne antau ini precisa hatene kata popok ne ni han tempo 500 tahun foi makania ut iha environment ida iha ambiente ida. Então precisamos kata ita hatene kata kunhira ita uja popok ne tambah dalam barak ihane problema ida maka ita hasorun maka hanesang dalam barak ita uja popok nene lorong ida ne ita berlehan yang komunidade siraga inangaman sira uja nene dala rua lorong ida sira bela uja dala rua o dala tolu mabe sira lahatene kata sekali ita uja ona popok nene nia wanhira ita soy nene atu ita ni tempo moris tomak mos ni sida bele atida no ihamos iha plastic water bottle ka aqua sirane nia han tempo 450 mak foi nia ut norang iha ambiente ida nomos iha plastic straw sesedotang masa sirane problema memang kita iha dalam barat iha wahire itaba iha lisidere ita hare katak sedotan barak maka hemuti hanu tu diretamente si soy bayarai no wahire itaba hare iha naba barak tep-tebesh sedotan ne barak tep-tebesh final ita latene katak sedotan nene nia han tempo 200 tahun foi maka no ita tene katak iha lesidera nebane fating ida ke ita belihan fating turismo ita precisa halamos fating ne mabese quando ita soeba iha fating neba banhira maka to 200 tahun sera sedotang sirne se ud no lakong nomos kona ba iha plastic bag saku plastik punya ini iha 20 tahun nya foi maka ut so Oisa plastik sira nebe maka iha tasilarang nene akumula iha tasilarang ihane iha 80% plastik foil sira nebe maka iha tasilarang nene mayusi rai marang liusi mota ani udang nomos baleta sira foer sira liusi baleta nomos inundação liu hanesang ito tu hatene foi lalai nebe maka inundação nebe maka acontece bote tebes então foer sira nebe maka si iha rai marang nene baho tu keresena ba no 10% si fuerza nebe makia tasilarang ne maka diretamente onhirita batasi ita soe ba iha tasi ibun sira ka onhirita saro ita soe tama ba iha tasilarang nomos 10% makusi atividade pesca no tasinya so ihane ini impacto si lixo plástico ne maka ba iha ambiente social saúde nomos economia so impacto lixo plástico ba iha ambiente ne bote tebes liu ba animal sira nebe maka iha tasilarang sira dala barak tebes hanoin tatak
plastik nebe maka iha sira ni lev nene hang maka sira belehang. Antau tambah ita nini ignoransia, ita sesuai plastik sira biru ita fo impactu nebe maka atebes ba animal vulnerable sira ne. Então, iha darus nebe maka ia haturu katak 46.000 animal no 663 spesies maka hetang impactu si bobar ang ba iha plastik sira nebe maka iha sira nini iha basic sira liliu ikan sira tambah dalam rumah sira iha buka hang be tambah plastik liliu kail sira nebe maka ema uja hodi kail ikan dalam rumah be baia tasilarang atau sira bobar ante no dalam rumah tambah sira label hasai sirniang rasiku si plastik sine atau infelizmente to iku sira belamate o dalam rumah sira tolang plastik sirne no halo sira mate. So lixo plastik mos bele hamenus valor social iha komunidade no halo fatin sira nebe maka dalam barak ema uja ba atu halo atividade social ne la atrativo keras. So exemplo iha imagem ne ita hari ne iha lesidere iha linha ema fangu ne. Antes ne wahira seki kaware fatin ne furak tebes. Mai be agora darau ne haware sa patina sa la pantas kera satu ba halo atividade social hena ba. Então idane haturu katak se quando itania gestão disso nebe maka ladia ba iha futuro então ita beladehan katak even agora iha futuro labarik sira lakoi atu bahalo sosial iha liur mabe iha melarang det usa sirnya telefoni saya antisosial hotu so idane ladia tetep liu ba iha siranya mental idane imagem ida husi motas sitarum husi Java Indonesia no ita lakoi atu itania rain sai fuera nesene. Lixo plastik ni impactu nebe ke la dia tebes bai itania Saudi em termos si wahira ita soe lixo plastik une albiru iha itania fatin sira sorsoring antau nia bele foi impactu la dia ba iha itania Saudi liusi susuk sira nebe maka belori moras malaria mai be iha nemos iha impactu sa ita beledehan kata plastik nebe maka ita soe bele mai filfali hia itania ita mai filfali ita lihusi dala barak ema descobre ona kata ikan barak maka tolang ka iha sirnya stomak nene nakonu ho plástico. Então, toksin nebe maka iha plástico nene nia bele hela iha ikan nia ang. Então, se wahiri tahang ikan ne maka bele fo impacto nebe maladia ba iha ikan nia Saudi. Liu tambah nia kontaminat toksin nebe maka iha nia isin larang. So, iha naba ema bolu deham bio accumulation. Tetung halarung hatene bio akumulasaun ko hansa be ini maksudnya nesane wahira ikan kikuan sira nebe maka hanti plastik ne sira ia sirnya isine sira loriona toksik nebe maka sirnya ising antau wahira ikan bot sira hang fali ikan kikuan ne ikan bot nemos hetang hotu toksik antau toksik nebe maka iha ikan bot nene nia amenta as então se wahira ita hang fali ikan bot ne toksik nebe maka iha ita ni sini aumenta as então ini nia karakateten dan toksik semakin konsumer nebe mak bot semakin toksiknya aumenta bot
Jadi ema barak agora nesen lakoya tuhang ikan botne tambah tahu ko toksik nebe maka iha. Dalam barak problema lisu nene dia impacto mos ba iha komunidade sira. Liliu tama ita tene katak iha timor ita ninia komunidade sira nebe maka hela iha area coastal yang nene sira sira nia dependensia ba iha ikan sira nebe maka iha tasine maka tambah sira ni atividade maioria ne maka pesca. Então imagina de quando hira problema di shune maka abangua makas no halo foi itanetasi então idane se dificulta sira comunidade pescador sira nebe maka hela iha area costalnya tambah bele ha menos mo sira ninia rendimento nomos wanhira quando problema lixo plástico nene wanhira ita quando a mosca nene ita precisa iha custo nebe makbot tambah nema ka iha nasam barak nene sira labrani atu hamos lixo sira iha tasine tambah det yang honi custo nebe maka astep teves e depois lixo plástico nene nia belemos foi impacto ba iha desenvolvimento turismo liu nia pengaruh ba iha halo ema la atrai ema tu mai visita fatin sene tambadet ho lixo neve maka nakonu so maioria em geral nene 80% husi turismo ne mai husi tasi. Então, ita baladehan katak tuir dados nebe maka husi Asia Foundation katak dalam barak visitante sira nebe maka mai iha Timor Leste nene ne sira mai tambah hetang atrai husi itaninia tasi. Então se wahira itania management ba iha lixo nene maka ladun diak então dene bele hamonu sira ninia vontade atu hili hode mai iha mai visita itenerai tambah iha mos komentaro husi visitante internasional balo nebe maka comenta katak Timor Leste ne capaz los tio ona mai be sira precisa hadia sira nia gestão lixo tambah foi nebe maka nakonu diliwiha dilarang. Nomos agora dadang tambah problema plastik nene problema global ida iha komentar barak ya sosial media haturu dehang wahires ema tu halo plano ba visita fating rumah ori passa férias sira hahu halo lu pesquisa ba iha area nebe mak sira hilya tu ba tambah sekarang si area ne maka iha ninia problema plastik problema foi sira nebe maka ladiak exatamente sira decide atu cancela sira ninia trip ne ba iha fatin ne refere no iha ma balomos de sira blacklist keras fatin ne sira koya tu ba keras fatin ne exemplo nesse iha Indonesia na ba iha fatin balo ne be mas soe pakar fora diretamente ba iha tasi larang então hira ema harea nesse ne ema decide atu laba halo viagem ka halo passa férias ia fatin sira nesse ne so ita kuliah barak li kona ba iha ninia problema no ninia asa ninia impacto sira lebe iha ne ita precisa hanesang foi inside Timor ita precisa iha esperança bot no Hanoi kata se iha solução ba iha problema neve maka ita enfrenta iha ita nirai lara
Então, iha solução barak mebe ini hau fotire pontos balu nebe macaunoi importante teves. So em primeiro, ita precisa prática sistema economia circular. Katak sasang sira nebe maka ita usa materi sira nebe maka ita usa nene nia precisa circula bamai. So wanhira ita la precisa ona sasang rumah. Então ita la precisa diretamente ita soeba iha dishufating mebe ita bele fofali ba iha malu sira nebe maka precisa ka hakara katu atu uja atu nune atu bele evitare lishu shirne atu bele ba iha foer fati mas kare kita ni iha sasang mane be maka atu precisa hadia fila fali so importante teves ita iha sistema be economia circular ne maka atu maximiza ita ninia uja no minimiza ita ninia impacto no tifal mai maka educação hawanoi educação nessa parte importante teves atu bele ajuda ita lori ita ba iha solução de nebeke dia tambah se o enhira ela compreende então dia se la preocupa ho saída maka ni halo então liu iha escola ita precisa iha sistema ida kata iha hanoring kona ba problema lixuniang no insani nia impacto ba iha ambiente ne onsa liu ba iha kikuang sira mabe iha educação hira hanoring labari sira importante teve satu uja maneira de nebeke ita bela dihang maneira nebe fan maneira nebe halo liu si dalang hasang halimar sirne tambah problema plastik problema lixo nene problema bot ida nebe maka wenhira semakin ita semakin ita koko atau hanoing kono ba problema ne hasaba ita ema bot itu ita senti ita nolongna tu rahang tere tambah ne maka hanoing hanesan jovem irmos ita precisa tu aprender makas, aprender barak liu no ita masa nessa papel importante ita hodi habelar informação ba iha comunidade kona ba problema ida ne no isa ita buka solução ita bel hahus ulu kusita di familia ka ita ninia kolega sirnebe maka basic nomos hawanoing importante teves iha timor itu precisa hadia gestão lixo nebe maka tambah hawanoing taba agora dadau nene lixo nebe maka iha itanerai nene nia kahur malu los e depois ni kahur malu ne anesne lixo sira nebe maka husi parte comercial nia nomos parte husi umakain yang ne ita la maneja hodiak iliu iha baru ne sira lahetan keres lixo fating no ema laba halo colheita sirnya lixo então infelizmente sira tem que uja dalam seluk makanesam sira tem que sunudunik sira ninia lixo sira which is safe for impacto neve makladiak ba iha sira ne Saudi nomos dalam barak liu iha komunidade sira iha moten ini tambah sira la iha lixo fating neve maka próprio ba sira então sira tem que diretamente só sira ni lixo sira ne ba iha motalarang which seloris iha tempo udang mais selori hotu ba iha tasilarang então precisa iha lixo fating sira iha bairro nomos precisa iha horário de nebeke claro katak wenhira ema bafoti lixo nene tambah dala barak mos iha comunidade balu nebe mak lahatene katak ora sira maka ema mai foti lixo então
idene halo ema soe foer al birudet. No, how agradecer tebes ba iha governo Timor-Leste nebe maka implementa ona politika zero plástico. Idene hanesang etapa dia tebes nebe maka etapa positivo ida nebe maka ita nina saung hahu ona no liliu ba iha parte komersiu nia ngapunune iha siran behalo komersiu nia belhamenu siran nia lishu sira liliu hana samba iha plastik saku plastik sirane atu iha mercado sira belhamenu uja ona plastik no bela ajudamos hatomang comunidade sira wanhira sira ba iha lojane sira bela lori rasik sira ninia saku duke uja plástico sakunya no precisa tebes ita ninya serviço hamutuk liliu hanesan jovem ita maka tem que suportar governo liusi halo atividades sira hanesan hamos foi no exemplo iranebe que hawanoi dia tebes husi hawnoi nidene inspira tebes mai hau maka exemplo ida husi equipa tasimos husi ata urunya so equipa tasimos nia hahu iha 2016 nene sira colabora muito com a comunidade sira iha ata uru no sira colheita plastik sira nebe maka habela dihatasi ibung atau urunian no husi plastik sira nebe maka sira hili sira uja fali liliu iha masa matan sira nene sira uja fali hodi transforma fali plastik sira ne sai fali ba iha sasang nebe maka ema bela uja fali aneseng itare iha exemplo ne anesang mangko di tau ai fuang rumah ka so how noi atividade nebe maka equipa tasimos sira halone kapas tebes no iana bane sira uja metodo ida nebe ke diferente tebes ho metodo hili foer nebe maka durante ne ema uja ne sembahili hotu depois soe keras então iha equipa tasimos yang ne sira hili no colheita informação si tipo plástico sira nebe maka iha tasi ibung atau urunia ne no acumula tau hamutuk iha database so iha ne hakatude dados nebe maka durante ne husi equipa tasimos sira hatudu mai iha ne masa matang nene 29.000 kata husi informasi sira nene sira koleta husi 2016 mai tohe 2021 nya jadi importante te satu ita iha data sira hanesang nene atunune ita bele ajuda governo buka solução ba iha problema plastik unia nomos evita atu halo importação nebe mak menos halo importação ba iha single use plastik nebe maka uja dala ida den no dia kusi equipa ata urune hakara atu reinforcer kata sira ia sirnia atividades ida nene único tebes tambah wanhira sira ia sira ninia ia problema plastik ne sira fo solução nebe makrua primeiro maka solução ba iha ambiente nya no segundo mos ba iha ekonomia tambah sa plastik sira nebe maka sira hili sira halo sai fali sasang fong sira no sira fang fila fali no osan sira nebe maka sira heta ini sira uja hodi
ajuda fale comunidade sira nebe maka iha tauru nomos husi sira ninia atividade reciclagem nebe maka iha atauru nene sira ajuda mos a serviço ba iha comunidade sira. Isso se sente interessante teves também la state resolve problema di suniang mebe resolve problema ekonomia. So hamo sakarak ikusliu hamo sakarak atu kuliah ba iha individual ida kata problema plastik une responsabilidade ita idek ninya no hawanoi dalang ida primeiro nebe maka se unhira ita karak atu halo mudança ba iha problema ida ne maka hahu si tanyang então iha ação que kuang balu nebe maka ita precisa halo ne maka usa cantil usa bornal unhira ita baso sasang evita usa sedotan tarik di kliu ita belu usa sedotan auka sedotan besi no hore dalam barak liu ita uja wahira ita saini ita sempre falung hahang ni iha nasi kotak então koko atu evita uja nasi kotak sirne tambah tuir experiência nebe maka ami iha wahira mi halo atividade hili fuera ita sibung fuer barak liun nebe maka mi hetang ne dala barak mos husi nasi kotak ni rahum sirne no mos sigaru sira. So dia kliu hanesang individualida ita koko atau hal mudança ba ita ni estilo morisnya no hamenus mos usa sosa sira sasam phone sira wanhira ladung necessário exemplo nesan roupa sira ne quando ita ladung precisa la precisa tu hola bukan berarti ita la hola ita la usa roupa phone ne dihang ita lifestyle la hauni lai dekari tambah how be pratica ona lifestyle ida hanesang nene no how senti how ladung hanesang primitive liu ka o kuno liu bebe ya importante tebis maka ika hanesang individual ida koko atu hamenus ita ninya uju ba iha plastik sira nebe maka ita uja dala ida de soy keras ba iha lixo fati. No mais importante tem que fazer na fati informação nebe maka ita aprende no hatene ba iha família colegas sira no participamos e ade voluntários hili fuer sira nebe maka ita hatene. Hanoi maka idenere hanya apresentação, obrigada Barak, so karik balo ia perguntas dalam isso. Então, obrigado Barak. Mana apresentação de que furak teves apresentação com o lixo plástico ne furak, mas que acompanha o Zoom rate mas bele murid mentalidade o sama kita zere tenete waktu la bele soe plástico arbeiro e dale tão obrigado para comandar live stream e conversation começa e pergunta começa lugo que dana nita espera kata wahira webinar ne hotu sira sei halo sound eve que dia kaptunu ne reduce plástico e tenerang Karin ita hateni ita Timor ita população hanesa imana apresentação ia 1.3 milhão babe cada lorong ita selasa cada lorong ita produz lixo 70 toneladas e lixo plástico entre 18 a 20 % neve que lixo plástico e lixo plástico ia tipo mecanismo secundário no primário então ia neva hoje apresentação né acolher quando ia problema solução no íamos ação problema mecanismo sida consciência no ia manejamento né que sida dia então sama kita bele buka solução bahaya problema né então solução mecanismo hoje dia ia tem que ekonomi circular kata ko ire taba
sasang ia loza ia kioske ita lori rasik ita nia bornal sira atunu ne tau i parte ida botlima educação ne hanori ita atunu ne ita bele la bele soe fuera biru liu ia plastik niam hau espera katak webinar ne wahira hotu ita sira ne betu webinar ne hau espera ita serna mesa ke estudante hetang ini ke as sela sala ita se ha menos lisu plástico no ação saída mak ita tu halo ação que sira ita tu halo mak tem que wanira ita remove kare usa cantil atune reduz lisu e kare wanira ba ia futuro ita kara forma família ia neba oin ia lisu nebe que atulakon kleurne durante tinan atus lima lima popok sih então wanira ba ita forma família kare ita usi 24 horas mabe ita bele reduz atunune contribui ba diminui plástico ita niarai kare ia pergunta lobo kidona how say le para mana bele hatang amba sira aspera katak sira nebe ke husune sira senti orgulho teves no sira senti contente teves tuir webinar do hin kare ia pergunta primeiro usi Mount Thomas Maudadi de Jesus Albino dia kata bele kala definitok mai plastik lolos nebe mak ida nebe aqua mamuk ne mos halo parte ba plastiku kalai bele kala amana definitok plastiku lolos Right. So plastik ida lolos ne maka nesang plastik nene mahalo husi uja hanesan material petroleum nya ka bolo de fossil fuel então iha tipu oimba iha plastiknya. Jadi iha plastik balu nebe maka mihis no plastik balu nebe maka mahar tambane maka dehang yang iha plastik sira nebe maka mahar sirane bolu dehang PETE kapit nene plastik sirane ita bele uja hodi hase bain halo recyclagem kari liliu hanesang iha atau uhunebane hanesang plastik pit nene bele bele uja hodi halo fali ba produce fali buat selu kida lihusi makina nebe maka iha antau plastiku sira plastik nene wahira hanesa atudihan yang niene plastiku ne nia nene quando ita soe ka ba iha ambiente ida ne niene sehan tempo barak maka nia foi ut ka lakong iha ambiente hanesa oi haudian tiona ena ba tempo ne laos tempo barak mabe tempo naruk tebes so compara fali ho foer sira nebe maka natural sira ne han tempo de iha semana hira ne larang ka fulang balu ne larang ne sira hasa tahan sira ne sira kan quando iha na iha ambiente sira bele ut ka rahung lalais. Espero que le responde perguntas ne. Mau Jesus Gabi dia kata persentase ne hetang usinebe not tonelada ne dados hetang usinebe. Okay, so far dados nebe maka ita iha kono ba plastiku iha ita nyarain nene menos teteves mabe dados sira nebe maka hau hetang nene balu husi
website governo niang no balu si noticia nebe maka fo sai tamba susar tep ita tu aksesu ba dados nebe maka ita iha ita niraini liliu iha internet. Tapi husi mau buscar katene kata usi 18 a 20% si plastik. Desculpa, dia Dia o sama katene kata 18 até 20% ne plástico. Okay, so dados sira nebe maka hal 14 ini husi ADB sira maka hal for dados sira nesane no iha governo mo sira iha dados sira ne. Husi Mam Thomas Modadi Jesus Albino kata bele kala ita bele diminui ona hatama plástico ma itania rain. Wow, pergunta sira nebe que furak tebes Los Junik ne pergunta sira nebe hanoin ema hotu hakara katu husu bele kala ita bele diminui importação plástico mai iha itane rai. Well, primeiro how agradece tebes baitani governo nebe maka aplica ga implementa ona politika zero plástico iha itane rai. Então politika ini sira governo ia na Hanoi katak atu halo diminui tia importação plástico sira mai iha Timor. So espera katak politika nebe maka ita iha nene bele sai força liutang no mos hanesam oi hau kuliona kona ba wihira ita hili plástico ho metodologia nebe maka equipatasimo sira halo iha ata urune ne informação ida nebe ke hauno dia tebes ou wihira ita halo record ka ba iha informação plástico sira nebe maka ita hili durante ne então usi informação sirne itamos bele record informação ba iha plastic sirne mai musi companheira nebe. Então sekarang ita diretamente ita labele ba hamate keras importação ba iha plastic sirne. Então liho si dalang hili foer da modelo hanesang nene ita bele record informação kona ba companhia sara maka durante nene sirninya produto plástico ne barak liu iha ita nerain. Então lingu sirene ita bele ajudamos hatudu ba iha governo katak look ida ne mak informação ne mak kami colheta durante ne so saída maka ita precisa halo hodi menos importação ba iha plastic sira ne be makusi companhia da ne refere ba companhia sira ne be maka sira niya importação plástico ne makasli iha ita nerain. So maioria iha exemplo anese iha tauru sira pernah halona estudo ida ba iha aqua gelas nene então sira hatene ona kata iha durante iha sini estudo nene be aqua dan be maka makasli ne maka ale depois vita sira ne então dene haturu kata konsumo ba iha vita ne makas tebes. Então iha vita ni iha naba iha companhia balu nebe maka responsabiliza ba i produção ale sirane. Então ita tena kata companhia ne maka produce barang. Então ita bele uja data sirane be maka ita iha ne hori convisual governo satu menos suali importação plástico sirane mai iha ita ne rain. Ne dalang ide hoti. Ia nafatin perguntas lu kida si mana kei Marques Cabral kata tuir mana ni Hanoi no ponto de vista vai ter Rain Timor ni management balisu ne dia kalai hanesa agora ia tiba ne besira sunu tang ne sei la dia então tuir mana ni Hanoi management balisu ne be dia ne makuinsa. Okay.
So how ni Hanoi management tu nebe maka iha itanyarain ne precisa hadia tambah iha lishu nebe maka ita iha nene mayoria lishu hotu nebe maka ita iha ne lahateni dia lishu dan nene bele ita uja filafali o halor uja bahalo reciclagem nebe ita hodi hotu basoe hotu iha tibar neba então Hanoi idane la efetivo liu so hauni Hanoi tarefali ba iha metodo ga maneira nebe maka rai seluk sira halo katak iha sira ninya exemplo nebe maka au hareu si iha Australia katak iha kada sira ninya umakain nene sira iha ono horário nebe ke horário nebe maka tetap kata iha cada semana nene iha ema mai foti lixo depois so se sira hateno kata cada semana ne terça então sira hatene kata antes terça da dersang nene sira nessa sang sira tem que lori basoyona iha lori barai ona iha liur atune kareta mai foti maybe ihane tambah kita hari yang atu jam sistema rane sang nene susah rituan tambah kareta labele diretamente by emeniuma e depois mos tambah iha lishu fatim barak nebe maka emala iha o horário nebe maka ladung claro antong emala bele lori sirni lisu ba basoe batau iha neba paratu ema bele mai foti kona ba iha ita ninya lishu sira nebe maka iha tibar ne sim tambah dalam barak ita lah iha opção ka fatin seluk nebe maka agora não isso será iha fatin seluk nebe maka atu soe ita ni lishu ba no sekari dia kliune ita bele iha hanesang kada iha umakain idan nene sira bele iha lishu fatin nebe maka diferente hanesang kona ba lisu organiku no plastiku sira nebe maka ita bele recicla filafali tambah dia kona ita agora daraune iha caltex sira halo be reciclagem ba iha plastik sira no sira começa atu hahu ona halo be colheita ba iha plastik sira nebe maka bele sira bele halo ulang filafali hot saifali buat selu so hanoi atudiande di managementu ida nebeke dia nene still iha itinerário ne complicado tebes tambah recurso mos tambah agora down mas ema sira nebe maka mai colheita fuer sira nene ne dalam barak kareta sira depois ita usa usi companhia privada sira então precisamos usi parte competente sira ne atu onsa sira bele organiza foti foer sira nebe maka usi umakain yang ne kita kusi parte komersinya kita tambah versi nebe maka iha soya iha sampah sira iha dalam bos ini ne tahu mutuk deh. Então husini ita labela tu manager onsa atu okay plastik sera maka ita precisa hafahe plastik sera maka ita tambah tahu mutuk deh iha lishu fatim bot ida. Itulah teni yang italah iharet fating atu soe plastik ba foer ba iha fating nebe maka appropriate ya hanoi idene mak hanoi maybe ita precisamos usi parte
individual ida atu liliu ba iha joven sira atu bele na fating halo asam ki kuang sira atu ne bele ayudamos governo atu bele rejole gestão plástico lixo iha Timor Leste. Espero bele responde tia perguntas ne kari ladung komprende bele husfila vali. Dia firmai na fating si mana que Marques Cabral kata. Tuir mana ni Hanoi, o insta se governo começa uma contribuição para zero plástico, mas bem, na realidade, se lá por exemplo, ou se usa na fatin plástico, hanessa temu aqua sirane. Okay. Sim. So iha wenhira halo politika zero plástico ne husi parte ambientenya sira maka cria una politika ne no atu halo mudança ba iha itanya tomang sira bain ne dalam rumah han tempo mai be sim husi parte wenhira aplica ti ona politika nene dalam rumah mos haware husi iha parte governi sira se usa hela aqua mai be haware katak agora sira começa ona hamenus katak iha wenhira itahare iha parte balu sira começa usa ona bede husi segalong sira ne duke sira diretamente fo aqua baema. So ya importante tertebes atu usi parte governo niang atu halo mos sensibilização tambah ida nebe mak cria politika nene sira usi parte ambiente nia então precisamos atu fo atene fali ka atu sira usi parte instituição sira seluk atu bel hatene tambah dalam rumah politika ne ita hasai tiha ona mebe ema balu sidau corona maski sira ne iha usi parte governo ni mebe sira ninia hatene ba iha politika ne ladung iha então precisa sira mos hetang informação sira ne sangne no tambah ne importante teve satu hak força politika ne tambah se politika ne maka iha det mebe la força então ita berada dia temi hela mak politika zero plástico mebe asam la iha. Afirmai husi mau Zeik Miranda Vila Centro oleh com a circulação economia o insa ita atu gere lisu ne será que ita ne jovem ia 10% ne be kikliu atu halo lisu ne sai fali sasa ne be ita usa fali pergunta mak insa ita ne Hanoi atu diminui lisu de karik ita halo reciclagem ne be porcento ki. Ya, so mungkin ini cara katu explica claro det kona ba circular economy nene ihana bane ita laos harere ba iha onsa atu recicla lixo shira nebe maka iha dia hanesam buat direkari dihang iha produtu ida nebe maka ema produce nene ho ninia tujuan katak unhira ita unhira produto ne ita usa produto ne no produto ne ita la diretamente atsoeba iha lixo mas be iha dalang ita bele recicla mas be iha circular economy ne ni kuliah katak sasang nebe maka ita usa sirnene ita bele usa fila fali ka ita bele fo ba ema rumah nebe maka ita Hanoi ni presija tambah dalam barakan ita usa sesang ita sosa sesang mebe tambah dit ita gosta sesang ne mebe
ita hanesang usa det lorong balu ita senti ita baru kona no ita soe fali. Maybe atu sasang nene la bele ba iha lisukan ita bele uja fofile fale ba ema selu. Tambah nema ka ema bolu circula sound. Jadi sasang sir nene ni circula ba mai hela iha iten let kata ema ida uja tihotu ba fale ema selu. Nomos quando sasang rumah nebe maka ita noi sasang ne precisa hadiah fal ne ita bele foba ema rumah nebe maka bel hadiah ka baloja rumah nebe maka bel hadiah fali atau ita la bele ema dihan dia ita no waste nene la bele asli antong ita uja dalan sini no ita nemos dia bai ha ita niya save ita niya osang ka onsa so ne idene kono ba circular economy ni la ostihan hare det ba iha recycling net. Jadi onsa para sesansin mito jadi circular ba mai hel ne maliusi dalang pahe ba maluka hadiah filafali sesang ne maka o recicla filafali sesang ne maka. Então jadi la osde de hang reciclagem ne maka se ajuda tepes problema plástico ka diminui plástico iha itanya jadi la osde dihang jovem sira maka halo atividade kreatif sira nesane iha mostona companhia botida companhia Caltech nebe maka agora dadang sira iha plano ba futuro nene sira uja fali masa sira ne plastik ne hodi halo fila fali buat ema bolu be paving biasa ema tau ba iha trotoar sira ne no iha futuro sira ne plano atu uja fali plastik sira ne hodi halo sai fali estrada, which is interesting. Espera kata kita ne acontece mabe ni ihamos ninia impacto which is ema halo estudo dia ba hia bot ninia impacto sira foi sira implementa. So yeah, exciting. Sí, no tengo interés. Primeiro marco. Tu mana ni Hanoi, Timor-Leste precisa criar política alternativa saída atau substituir depois de ita acontecer menos importação plástico. Yeah. How ni Hanoi dalang ida nebe maka ita precisa tu halo wahira implementena politika zero plastik ne dalang ida nebe maka diak ne maka atu habura sona ema bolu dehang green business kata iha nasaung barak maka ema halo na bisnis sira nebe maka produto sira ne mai husi natural ne nia bele nesang soe baiha ambiente ida no nia bele adet iha tempo badak nia laos mai husi produto nesang plastik sira ne. Jadi exemplo hanesang escova senehang nene tambah sohi tare na bane escova ko senia hang keres 500 tahun maka foi nia antau iha alternativo ida nebe maka ema uja hodi halo audit halo au maka halo fali escova jadi kan ita bele uja escova ne hodi koseni yang no dia kela se wahira ita soeba iha ambiente ida então precisa hasai haburas litang business green ne which is like agora ita iha Timor Hanoi ita sidau iha business
bot ida kona ba business green yang nebe maka produto sirene mai si like produto sirene natural. So idane maka hanoi karik se implementa politica zero plastic sene ita precisamos aumenta ho modelo bisnis sirahane sene idane bela ajuda tebes. Maski emadehan yang unira ita halo bisnis green business nene ninia produto nene dalam rumah astep tebes. Jadi he emanerain dalam barak produto kikuang ida mabe honinia preço ne asantão ema barak labela tu sosa produto sirahane sanene. Mabe semakin kalau se ita iha consumer nebe mak barak antong ini preço ne kan bele menos. Jadi precisa tebes atu iha futuro ne ita iha green business ida nebe maka barak iha timor ne capaços. Turmai na fati musimam printom pergunta da rua. Turmana ne Hanoi tarabando hanesang dalam edukação pode educar povo konaba labele sue lisu plástico. Ya, pergunta sih nebe ke kapasitas. Tarabando Hanoi nia dalang ide nebe ke ita bela dehan tradisional atau bele ajuda ho dalang moderno sira atau bele resolve problema ida. Exemplo hanesang iha atau uru. Wenhira iha atau une antes ne ema ba kail ikang barak no iha niya fo impactu ladiag ba iha ikang niya like produsaun nene menus dia. Antang wenhira sira aplika tarabando ne niya tarabando ne ajuda tebes ikan sira nebe maka iha tasilaran tanpa antes ne tuir saída maka informação nebe maka iha antes nene ikan atau menus dia iha atau neba nebe wenhira iha area ida sira implementa tarabando ne antau iha tinang ida ka rua liu falmaine sira hare kata ihan bani ikan sira começa barak filfaliona no lenuk sira mas começa mai filfaliona iha patin ba. Então ne anesse exemplo ida kata essa maneira be tradicional dene bele ajudamos maneira moderno sira ho de bele resolve resolve problema ne ya haunoi ne ide nebe ke dia haula bela haunoi to hena ba be haunoi ya ita bele implement tambah hanesang asa ita belde dem bandu mebe bandu tradisional mebe haula tini nia iha diri ni ni fungsaung ni hanesang bot kala tambah iha foho sira iha distrito sira ka iha hansa iha ta uru ema memang halo tu duni bandu tara bandu ne tapi iha dili halo dung hatene kata karik ema halo tu duni dene kala memang ema benar-benar be narsa halo tuir saida maka kuliah tiha ona kalai takutnya hasam wenhira kuliah tiha hantara bandu mebe ema still na fating halo hanesang ni exemplo ma kanesang iha baru balmos kan wenhira deh iha tarabandu kan ba labele bak malu mabe hafoing dene iha mosiha bak malu filfali so it depends like depende ba iha area nebe mak hauing ita tu implementa tarabando ni mabe quando ita força tarabando ni hodiak katak dia benar-benar dunik ita tuir dunik maneira tradisional ni
hau ini bela ajuda teves tambah uja metodu moderno det ladung bele ajuda. Ya, ini ela ia pergunta rua sugestão ida no comentário rua. Ia pergunta tu mai nengata pela bondi husi mau arco genalo. Olá, bom dia gentes. Firmananya ponto de vista sa maneira mak dia cleo atu governo halo controlo ba lixo plástico ba comunidade sira. Então, atu contribui ba programa zero plástico. Karik população hili maneira dia kusi sunu plástico nune debe desvantagem saída mak se acontece vai ter ambiente. Obrigado. Dia hau noi si parte governo yang nene atu hal harebai ha gestão ne as perguntas de hanesang insato hal gestão lixo so tuir saída ne bema ka hau observa durante ne fating lixo ne bema menos fating lixo ne bema menos e depois when hira ema mai halo colheita fuerza ne la horário de neve claro então halo ema la iho opção mas be sira tem que sunu ka soe fuer neve mak sira ihane ba iha motalaran então ninia impacto nene when hira sira sunu se karik sira sunu karik nia bele fo impacto mos ba iha siranya saudi karik hansen ema dia semakin ita menghirup udara dan beke la sehat husi ahi suar plastik nia bele mos fo problema mai o bele mos bele kria ita halo ita bele hanesang ema dia dehan premature death ne kata bele mate cedo mos problema ambiente selo. Jadi governo haunoing sira precisa iha tahu lixo fati ida nebeke iha hanese ita belian yang lixo fati ne tem que available iha fati. Jadi quando when hira hau lau bai fati ida hau precisa tu buka fali lixo fati atu nene soe tam hawatene kata hawakat dalam hira dia habele soetena lixo fati lixo fati nomos precisa ter teves atu iha bairro ida nene tem que iha lixo fati tambah la iha bairro balu maka sira la iha keres lixo fati no dalam rumah mos ema la bele acesso ba iha bairro ne hodi foti sira ne foer então la iha opção sira tem que sunu pessoa ba iha motalaran so importante ter teves atu lixo fati ne bele available iha fati Ya que a pergunta turmai usi Mam Avelino da Costa apreciava a apresentação com a Balisu, mas be opção alternativo a tu maneja lixo sira, particularmente iha dili. Governo precisa tal prioritário para pilar importante para buat ira kanesan firmanya. Precisa halo coordenação através stakeholder sira, companhia nebe macrocuela foer, identifica ba potencial desperdício, halo avaliação ba serviço no maneira coleção ba lixo refere efetivo galai, cria gestão de resíduos foca ba comunidade com a plano de divulgação. Ya, hanang ida nebeke dia teves importante ter teves mos ita tem que halo sensibilização banyak komunidade ana chama audiente ona ita precisa fuhatene hela de banyak komunidade tambah tuir saída maka how observa durante ne kata iha komunidade baru nebe mak soe fuer ba iha motanini no when hira sira iha ona bandu
iha ona banu dehang labele soe foer i bahi mota larang, bebe sira continua soe foer bahi mota larang. Irene tabasera, irene tamba sira la comprende con ba ini hate teret mai ami di ami labele soe foer bahi mota larang, mebe ami la iho opsaun nomos ami la tene tambah sama kami level soe foer bahi. Então importante tebes ita bahi comunidade ho di educa comunidade sira con bairene o nomos libusi atividade hili foer sirne bele ajuda mos comunidade bele hasai sirnia consciência con ba bisa tu label soe foer adil. Esta pergunta iku susi mana dirsia ane samos ya Facebook mungkin yang kata areba situação agora do down isu plástico onsa governo no sociedade ni responde ba isu plástico. How do you see Timor-Leste in next 10 years? Interesting. Well, right. So agora down ita baladehan kata ita ia hela situação stress kona ba lisu plastik nebe maka nakon tebes iha itaninya rain Timor-Leste. Maybe how iha harapan, how iha esperança katak iha tinang hiramai ita sei bele iha mudança ba iha problema plastik ne liu tambah ho kontenti habal hare katak politika zero plastik nebe maka iha no hare katak agora da down sira husi parte governo sira hahuna be halo hanesan fuhatene ona ba iha masih nebe mahalo negócio katak sira precisa halo sira ninia negócio ne nebe maka bele onsa tu hamenu sira ni uju ba iha plastiku nomos hau hareba iha jovem barak nebe maka hakarak ajuda di luta ba iha problema plastik ne liu sir nebe maka halo reciclagem ba iha plastiku sira nomos ho programa bot Caltech niang nebe maka laos dia kita tu depende de ba iha programa Caltech niang nebe hane sang sira bela ajuda mus contribui ba iha bisa diminui plastik sira iha iha Timor maybe ida importante hawanoi uniku dalang ida maka ita atu bele diminuine maka onsa atu ema hotu hetang edukasaung bairane jadi hawanoi se dia klita iha sekolah iha kurikulum nene bele hanoringos estudante sira tanpa fier kata kusi estudante la barik sira aprende no hal pirkeras. Jadi sewing hira sira aprende ona kona bal plastik ninya la dia antau sewing hira sira bot sira iha ona abitua ka tomang ida ke yang haula vele soe plastik ne arbiru tambane sira foi impacto la dia ba iha saúde no ambiente exemplo ida habla dehan ka wenhira iha SMP haunia istri hanorin dehan soe plastik kune la dia no se wenhira ita uja plastik iha foi rumah kari ita labela diretamente soe ba iha rai então usi dan ba keras maka hau wenhira iha lau sai rumah ga hau uja ona bat rumah haula diretamente soe ba iha rai mebe hau keras isina ba hau soe keras hau ni sesang iha fatin nebe mak proprio kari kila iha foi fatin ker kantang hau tau iha ni pasta
Então, haurei educação nem que importante tebes atu bele habelar bai a comunidade kata impacto nebe makala dia ku si soil issue e depois ho ação kikuang MID dak nebe maka halo ho dikontribui liu agora darau iha atividade nebe maka halau atividade hilifuer nebe maka halau si jovem sira ajudamos ba iha problema ini. So hanya esperança no bahau hanesang aktivista ida hau tau iha komitmentu ida katak importante iha hanya raine hawa karak luta makas ba iha problema plastik une no hawa karak mos atu halibur jovem barak atu ne sira bele convida malu atu aprende for Hanoi fahe informação ba malu no hau fier katak iha futuro itaninya problema plastik une se diminui maybe hanasang atu dehang dili ita bela dehang katak iha dili nene atu muda eman ini Hanoi ne susah tebes so mungkin ita bele halo hanasang atividade pilot tidak ba iha município balu ihanebe atu oisa Hanori no educa comunidade sira ihanaba atu ne tambah Hanoi ihadiri like overcrowded los tenantang ita precisa ba halo atividade piloto balu iha município balu nebe maka osida iha sesira sucesso ni husi atividade dane então ita belo uja fali sira ninia exemplo nene ori ba fali aplica fali ba iha fatin selu idane saya tan pergunta idane ikus liwana usi mau agus fatalata Hanoi dalam ida atau combate makbele autoridade lokal hanesang aldeia no suku sira bele hamutu com sociedade civil nomos governo além de halo socialização bele aplica ka posanção ruma ba halo sira suelisu arbiru atunune bele contribui ba combate. Konaba idane tenemos balisaya nesan dalang ida hotu so exemplo makanesa hasa iha Singapura sir halo aplica buat ida sansaun ne kare kanesa ita software biru ita precisa selu osang homantante dan beke bot. Então idanemos ajuda tebes no ita ten kategori Singapura naba rai dan beke mos so maneira idanemos hanesang maneira nebe dia bele ajuda hotu. Idanema pergunta ikus terima iha sugestão ida husi Tomás Modadi de Jesus Albino sugestão de bele halo campanha ka socialização ba sociedade liliu comunidade ne cada semana o fulan atau bele consciencializa na fatin individu ka comunidade ne costume ida software latene turne fatime kari depois de ne poire tenia atividade normal fali bele halo socialização kari bele batu comunidade sira bele ini husi komentar husi mana que Marques Cabral yang kata obrigado barak mana tarik o news pergunta husi mana kai buti noi logo belo kata well done my dear Eva ikus liu makusi Timorese Youth Initiative for Development kata obrigado barak mana Eva no idane ma termina ona itenya sesang Q&A nya antes atu takai tenia webinar balonai de hoje dari datang
agradecer talvez bamana Eva, bamana disponibilidade, ebe mak mana faz uma experiência com a mi liusi webinar, mas liusi webinar né, bele muda ona minha mentalidade, insama kita labele suelisuar biru, wahira itaba loza o kioske, ita koti bornal, tambah orang sekarang hanya sama mana explica kata Timor nação ainda nebe que furak, mas wahira estrangeiro sira utama mai sira lisuma barak lima. Então daletang obrigado barak mana nia presença. Idanema itania ikus babinar lorong dohing niang ikus dia tu fotosesi niang kau entrega ba ding nelia. Dia itania fotosesi ini. Hari tu lo ke kamera para dingile bele sai foto dingile